পৃথিবীও যদি 10টা ভাষা ন যে ভাষা যত নলাই ভাষা বসং কতর হিনি ওয়ানসুক গাঙ্গাংকে চৈনিক ভাষা এবা মান্দারিন ইংলিশ হিন্দি আরবি ও ভাষা রগ্ন খবুই বাংলা আজাগো bahai tongbai khazani takukte buksong haina hai tini norongni bagai kaisa kaini kok sanan hini ma faika kok ka haise biskang norok video nugui mankana je sini ni jeni borok ngui tongoi buini borok ni bagai fight khlainai tei buini nangkok mani bagai buini samuno important nai o jorao o suk o jora hamya rogo khazani takukte buksong wan sugui ni di boba hai bini sago rungmani do datong na kekri aboto norokno saimano norok nugui mankana inke tabukni o jorao norok nainai di fatar hasteo tamo ongui tong kisisa aboni mangpulino nainai di tarpore aje bwskango video rumani sini borok ngui buini bagai fight khlai tongnai mo hai borok rokno sung tamo hani sanai te tamo khlainai te tamo wansungno nang omo hai borok ni bagai norok kisisa wansugui nei di tei ang sanani musungo khajani takukte bukuksong norok o bidino kisisa nainai di norokno ang phunongnai fatar hasteni phainai rokno bomo haike rohor jagnani bagai rohor jagui tong norok nainai di আমরা তো বলছি স্যার আমাদের কাগজটা দেখেন তারা কোনো কাগজ দেখে নাই এই দেখেন আমাদের অবৈধ দোকান নাই আমাদের ভাঙ্গে অবৈধ দোকানগুলো সিটি কর্পোরেশন কি আপনার এই জায়গার জন্য টাকা নিছে হ্যাঁ নিছে নিউ সোসাইটি মার্কেট তো ইনক্লুড এই কথা নিয়ে সেটা দেখান আপনি আমার জায়গাটা দেখান আমরা একটু পয়সা করে দিয়ে যাব ওয়ার্নিং দিয়ে যাব যে কোনটা কি আমরা বিচার করব ঠিক আছে নেন হ্যাঁ ঠিক আছে norok nugui mankana khajani takukte buksong songui nei di sini borok se asuk jortike support lai dongong kai buini borok fatar hasteni phainai rok borok tamungnai borok tebo hamjaknai tebo power manai phiaba nini ha kamawi tongmani nang sawi manya ang o takuk no sanani musungo kisa wan suk thai o jarao nini mind no te kisa nang kaham klai wan suk di nini brain no te kisa jarate nang was klai wan sugui ni o jarao nang bo sabo bai tongna nang sabano phangna nang kisa wan sungna nango khajani takukte buksong ang sanani musungo tini nainai di buini bosoni borok boma haike tamo BJP CPIM hiyawi tini thansa khlai tini SIR rokno kasumani bagai andolon khlai tong kok sawi tong social media o nang saimano phari kisisa abono nailai phinai o video no রাজমালাতে তো তাদের নাম নেই আরে রাজমালা তো রাজাদের কাহিনী ত্রিপুরী রাজাদের কাহিনী যে বাংলার যে ইতিহাস এটা তো বাংলার অঞ্চল ত্রিপুরা ত্রিপুরা বাংলার অঞ্চল এটা জিওগ্রাফি দেখলে বোঝা যায় চতুর্দিকে বাংলাদেশ এই জিওগ্রাফিটা প্রমাণ করে এটা বাংলার অঞ্চল ত্রিপুরার যে পুরাতত্ত্ব প্রত্নতত্ত্ব আপনি পিলাক থেকে শুরু করে ঊনকোটি পর্যন্ত যান এই যে বৌদ্ধ সংস্কৃতি এই যে hinke khajani takukte buksong norok nugui mankana buini borok to illegal babe phai nini hawo tongphai maniba bui sanai no jaga nini jaga tongnani bagai phiaba nang nije soisoni jagani borok tirprasa khoroksa ngai tongtei bahaike mahike support khlai tong nini ani bagai nang ojrao kok sanani se nango tirprasa rongni bagai se kok sanani nango phiaba nang buini dolo masangya omo haike ekdin salsa neng tamo ongnai sini tirprasa rok bai abo wansungna nango inke haina hai tamoni saka nainai kisisa abono haina hai repeat nailai nai
जों दिनै आरो DYFI, TYF, SFI, TSU चारटा छात्र युवा संगठन ओ जागाव कायसा प्रतिबाद मिसिलो जों सामिलिं लायखा तामनि प्रतिबाद मिसिल हिनबा बांला भाषा जे बांला भाषा पृथिवीनि 10टा भाषानि बिथिङाव যদিনো রমনা থাঙ্কাঙ্কে অন্যতম ভাষা পঞ্চম স্থান অধিকার খালায়ও সংখ্যার দিক থেকে অকক বাই কক সানাই ইনকে লুগুই মাখানা খাজানি দাখতে ভুকসং হাইনা হাই পরিষ্কার কে সাই মাখানা গাহাম খালাই দাবুক নাইনি দি তে কাইসা সিনি বরক পার্টি थांनाय रक पार्टीनो हामजाकनाय रक दफानो हामजाया रक उल्टा पल्टा आङै दंबायखा नायनोदि अजराव हाबबायनानै मानथाय लुप नांलायै हाबलाय माने जा अजराव ना थाजिमन बै माना फादार हासदेन बरकनो दिनै बमाहाय खालायजागै दं बाहायके सामं खालायजागै दं अन्यनो देशो तेनरक नायनोदि सिनि देशो हांखाय तामङै दं যে বরক সিপিএম কংগ্রেস জাকাও তিনি বিজেপি ফেকা নরক কোথাও নরক চুং কোনো সুযোগ সুবিধা নিয়ে চুং হিয়া বরক চুং ইয়াতে কই না হাকা চুং যে সরকারি সুযোগ সুবিধা রে মানে বরক বরি নাই हिंके हायना हायना लेफिनाय फादार हासतेवो तामङै दं खाजानि दाखौते बुसं कायसा बरक बेलायखिना नांमानि कक साका नरक नाइनेदी आ वीडियो नबो किसिसा শুভেন্দুকে জিজ্ঞাসা করো তো রোহিঙ্গা বানানটা কি রোহিঙ্গা কাকে বলে ও শুভেন্দু কি জানে রোহিঙ্গারাও অখণ্ড ভারতের ভূমি সন্তান বাংলাদেশিদের মতো শুভেন্দুদের মতো শুভেন্দুর মা বাংলাদেশ থেকে অবৈধ পথে এসেছিল 1960 সালে সে আবার ক্যালি দেখিয়ে বলে শুভেন্দু অধিকারীর কি এইটুকু জ্ঞান আছে রোহিঙ্গারা শুভেন্দুর মা বাংলাদেশ থেকে এসেছে হ্যাঁ সেটা শুভেন্দু কয়েকদিন এই একটা ভিডিওতে এখনই দেখলাম ও স্বীকার করেছে এবং শুভেন্দু অবৈধ অনুপ্রবেশকারী শুভেন্দু কি জানে যে রোহিঙ্গারা হিন্দু মুসলমান দুই হয় শুভেন্দুরা কি জানে সারা পৃথিবীতে 17 লাখের বেশি রোহিঙ্গা নেই চক্রবর্তীদের মতো বর্ণ হিন্দুরা তারা কিন্তু 1950 সালের আগে চলে এসেছিলেন কিন্তু মিঠুনদার বাবা 50-এর আগে এসছে না পরে এসছে এটা আমার জানা নেই কিন্তু আমার কাছে যেটাকে খবর আমি পেলাম মিঠুন চক্রবর্তীর পরে কিন্তু 50-এ উনি কিন্তু 50 সালের পরে এসছেন ফলে আইনের চোখে মিঠুন চক্রবর্তীও কিন্তু ইল্লিগাল মাইগ্রেন্ট অবৈধ অনুপ্রবেশকারী अकाली पर धोखा टपरी डाली भी नहीं है जो नहीं बोल रहे आपको फिर और नहीं ये क्या ये कोई तरीका है आपका बात करने का आप कैसा बात कर रहे हैं मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ मेरी बाउंड्री लाइन क्या बात किया आपने बोले ये इलीगल है मार्किंग कर रहे हैं कैसे
कर दिया हूँ। परमिशन नहीं है। नहीं परमिशन है, ऐसे कैसे नहीं है, मेरी प्रॉपर्टी है सर। तो क्या है इसके ऊपर परमिशन नहीं रहने का? क्यों है? क्या क्यों है सर ये हैचिंग बोले तो ये कैसे ये रोड में आता है। रोड में ना, रोड ये जगह आपकी है। मैं ये नहीं बोल रहा, हम लोग हमारे डिपार्टमेंट ये नहीं बोल रहा कि ये जगह हमारी है, ये जगह आपकी है, लेकिन ये रोड में आता है। आप एक बात बोल रहा हूँ मैं आपको, ये कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं। तो कब मिलेंगे? अरे आप उसका मैं अच्छा अभी भी मैं जो बोल रहा हूँ सुन लेंगे क्या? जरा इधर है सर से बात। अरे मैं आपको कुछ ऑफर नहीं कर रहा हूँ, यहीं से खड़े रह के देखो बोल रहा हूँ यार मैं। आना तो बराबर है ना। मेरी बात सुनो ना सर, वो जो दीवार लेना होता है इसके साथ वो दीवार की बाउंड्री लाइन है, बॉर्डर लाइन है। ये ब्रिज बनने के पहले ली हुई है, ब्रिज बाद में बने हुआ है, बराबर है ना? ब्रिज आपका 2016 में बना है। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये फाइन के पास कट हुआ आपके अकाल पर सूखा टपरी डाली भी नहीं है, नहीं बोल रहे आपको। तो फिर और नहीं, ये क्या, ये कोई तरीका है आपका बात करने का? आप कैसा बात कर रहे हैं? मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ मेरी बाउंड्री लाइन। क्या बात किया? आपने बोले ये इलीगल है, मार्किंग कर रहे हैं। अरे कैसे आप अभी आए मार्किंग करके? मेरे को ये मार्किंग पे ऑब्जेक्शन है। आपको लगता है? मेरे को ये मार्किंग पे ऑब्जेक्शन है। लगता है तो फिर करिए ना। क्या करूँ? मैं ऑलरेडी मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, मैं कोर्ट में जा चुका हूँ। अगर आपको लगता है कि हम गलत कर रहे हैं तो हमारे खिलाफ प्रॉमिस 100%। आई विल मेक इट अ पॉइंट, आई विल मेक इट अ पॉइंट। ये आप वही कर रहे हैं, ये क्या है? ये तरीका है? अरे सर ये कोई आप कोई इलीगल बत्ती तोड़ रहे हैं, क्या तोड़ रहे हैं? सेंट्रल लाइन नहीं आपको मैं वो भी आपको बोल रहा हूँ, ये सेंट्रल लाइन नहीं है।